विश्वद्रष्टा विश्वस्रष्टा विश्ववंद्य ठाकुर श्री मन श्री सत्यनारायण सत्प्रीति अर्थे सर्वे बोल मन आनंद सागरे कवार हरि हरि बोला उत्कल भारती बागवादिनी बीणा पाणी सरस्वती प्रीति अर्थे जगत जननी विश्व जननी आदि शक्ति स्नेहमयी प्रेममयी करुणामयी वात्सल्यमयी केन्दुझर अधिष्ठात्री देवी माँ तारिणी सत्प्रीति अर्थे सोना ग्रामर ग्राम देवता एवं ग्राम देवी सत्प्रीति अर्थे प्रभु देवदेव महादेव प्रीति अर्थे प्रभु बजरंगबाली प्रीति अर्थे सर्व देवा देवी प्रीति अर्थे सर्वे बोल मन आनंद सागरे आहुरी एक बार हरि हरि बोल साधु वैष्णव पलार उद्यक्ता जजमान महोदय महोदया मातृस्थानिया भग्निस्थानिया माँ और भौणी मानकर ये ग्रामवासी समस्त पाला कलाकार भाई और भौणी मानकर से सत्यनारायण सर्वश्री काले मंगल विधान करंतु समस्त मंगल रे रखी थांतु आहुरी एक बार हरि हरि बोला श्री मन श्री सत्यनारायण देव हे आसो हे प्रभु आदि दिन किंचने माधव ये कृपामय कृपामयी जय दुर्गा माधव ये कृपामय कृपा
ମାଧବଙ୍କୁ କୋଳେ ନେଇ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ये कृपामय लेखिले ये व्याधस्य तरणं ध्रुवस्य कवयो ये विद्या गजेन्द्रस्य की ये कुब्जाया कमनीय रूप मधुकं ये किम्मा सुदामा धनै ये उग्रस्य किंगी पुरुष ये भक्त्या तुष्यति केवल सगुणे भक्त प्रिय माधव भंज बाबू नमस्कार। अरे सहजे तो अर्धरात्र हेलानी आज्ञा आज आमर जो शालग्राम सदृश्य आज्ञा दर्शक समाज बसिछंती आज्ञा सेमानंकर आ धैर्य रहिबो नाय आज्ञा तुमे माने कोन जथा जथा स्थान संरक्षण करि जाओ आज्ञा जथा जथा स्थान रे बसि जाओ आज्ञा तापरे देखिबा पाला कथा ओ आज्ञा ए बसई बसंतु आज्ञा ए समनुनी बस बस उक्त पालार पवित्र रंगमंच रे पदार्पण करिबा मात्रे ये सड़ा ग्राम रे आज्ञा शुभ लग्न रे बेश पवित्र दिन रे आज्ञा आज ये रंगमंच रे गायिका शुभ लग्ना उमामणि पाढ़ी आज्ञा पदार्पण करिबा मात्रे बेश प्रथमत कोन सारे टिके मो इष्ट देवतांक कमल पाद पद्म रे आज्ञा निजकु समर्पण करि दे आज्ञा तापर आज्ञा गंतव्य पथरे आगमन करिबा भल कथा आज्ञा देखिबा भंज बाबू सारे मोर जीवर जीवन आज्ञा प्राण रु प्राण आज्ञा भक्त गंठीधन ओहो मुनिजन मानस अंश आज्ञा सकल जीव जगत इह काल परकाल देवता हेलो चिर चिन्मय चिर सुंदर परम प्रेममय परम भावमय आज्ञा वृंद वृंदारक आज्ञा वृंदावन चंद्र आज्ञा ब्रजबाड़ी हृदय विमंडनकारी गर्भगंजन रूपी नारायण बेश मम पूज्य ममाराध्य आज्ञा जगत पिता विश्व नियंता ओ अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडर नायक हेलो हेलो शंख क्षेत्र रे अवस्थान करिथिबा प्रभु नीलाद्रिकेश्वरी आज्ञा ओडिशार बड़ ठाकुर बस बस प्रभु श्री जगन्नाथंक पदार बिंदरे आंभ मानकर अनंत कोटि दंडवत तो मोर पालरे बसिथिबा पालो म्यान म्यान एवं चेयर रे बसिथिबा चेयर म्यान म्यान एवं पाला देखि आसिनथिबा गदी रे सोइथिबा गर्दारिया मानकु मोर नमस्कार। अरे भंज बाबू अरे अरे दर्शक समाज बसिछंती आज्ञा तांकु तुमे माने आज नमस्कार जणाइले चलिला आज्ञा जे माने गद्दी रे सोइछंती आज्ञा से निदरे घुंगुडी पहुंचाउतिबे हां तांकु काई नमस्कार जणा अरे आपण जेते जगह जाउचंदी आपनकर एते टेबल होउची इंग्रजी कहया पई जमा चेष्टा ट्रबुल ट्रबुल कहि पर अरे ये हला तार जंत्र हां जे गदी रे सोउचंदी से सोई के जंत्र सेठी बाजुची ना बाजू नै ओहो सुनाती ताले से
ଏମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଅତି ମାନ୍ୟ ଦେଖାଅ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଭଞ୍ଜବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଜଗତ ଜନନୀ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ଆଜ୍ଞା ସ୍ନେହମୟୀ ପ୍ରେମମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ କେନ୍ଦୁଝର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଘଟଗାଁ ନିବାସିନୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସଡା ଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ତଥା ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଜି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ ହଉ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ପାଲା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ତଥା ସାହିତ୍ୟବିତ ଶିକ୍ଷାବିତ କଳା ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜ୍ଞା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସିଥିବା ମୋର ସ୍ନେହମୟୀ ପ୍ରେମମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଭଞ୍ଜ ବାବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ ଠକବନ୍ଦ କଥା ଆଜ୍ଞା ଚଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମତଃ ଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମେ ମୋ ସଡା ଗ୍ରାମକୁ ଆଜି ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ସାରେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସାରେ କଣ ସେ କାରଣ ଦେଖିଆ ଟିକେ କହିଲ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ମାନେ ମୋ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ମୋ ଜୀବନର ଗତିପଥ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ସେ ହେଉଛି ସଡା ଗ୍ରାମ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା କେବଳ ସଡା ଗ୍ରାମ ପାଇଁ କାରଣ ପ୍ରଥମ ସିଟି ନେବା ମୋର ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଜଏନି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବା ମୋର ଏଇଠି ଏଇଠି ମୋ ଜୀବନର ମାନ୍ୟତା ବଢି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆରେ ଭଞ୍ଜ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ମୋ କାନରେ ବାଜିଲା ଯେ ସଡାରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ମିଳନ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଉଠିଲି। ମୁଁ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଗାଁକୁ ଇଏ ସଡା ଗ୍ରାମ ନୁହେଁ ଉମାପାଡ଼ିର ଗ୍ରାମ କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯାହା ଜୀବନରେ ସିଏ ପାଇଛି କେବଳ ଏ ସଡା ଗ୍ରାମ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କଥା କହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ଭୋର 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲା ହବ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ମୋ ଅନ୍ତର ଉଦ୍ବେଗ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଜି ପାଲା ଗାଇବି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଚାରିପଦ କଥା କହିବି କିନ୍ତୁ ପାଲା ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ରାତି ପାଇଯିବ ତେଣୁ ଯାହା କହିବା ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ କଥା କହିବେ ଦେଖିବା ଯାହା କହିବେ କ୍ଲିୟର କୁହନ୍ତୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ପାଲା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଇଏ ସଡା ଗ୍ରାମ ମତେ ଆଜି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ। 10 ବର୍ଷ ଛାଡିଲା ପରେ ପୁଣି ତୁମେ ଜଏନି କଲ ପାଲାରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସଡା ଗ୍ରାମ ଏଇ ସଡା ଗ୍ରାମର ହେଡମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଗଦାଧର ଘଡେଇ ସାର୍ ମତେ ମହୋତ୍ସବକୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇଥିଲେ। ମା ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପାଲା ଗାଇଥିଲୁ ତୁ କଣ ମହୋତ୍ସବରେ ପଦେ ଅଧେ ଗାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ସେ ହିଁ ମତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମତେ କିଶୋର ସାର୍ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଜି କୋଟି ନମସ୍କାର ସେ ମତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଲା କିଏ ମୁଁ କିଏ ଯେଉଁ ଉମାପାଡ଼ି 10 ବର୍ଷ ପାଲା ଛାଡି ଦେଇଥିଲା ଇଏ ସଡା ଗ୍ରାମ ଆଜି ସେ ଉମାପାଡ଼ି କି ପାଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଠିଆ କରାଇଲା। ଏଇ ସଡା ଗ୍ରାମ ଏଇ ସଡା ଗ୍ରାମ ମତେ ଦାନା ଯୋଗେଇଛି ପ୍ରଥମେ ମୋ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଇଛି ଏଇ ସଡା ଗ୍ରାମ ତେଣୁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୋର ସଡା ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଭଞ୍ଜ ବାବୁ ରେ ଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆମେ ବେଶୀ ଆଜି ଆଳୁକୁଚି ମାଳୁକୁଚି କରିବା ନାହିଁ ଅନ୍ତର ବେଦନା ଅନ୍ତର ଦୁଃଖ ଆଜି ସବୁ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେଲି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ। ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମତେ ଆଜି ଅଧିକାରୀ ଭାଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନନା ଦିବାକର ସାର୍ ତଥା ଆମର ସେଥିର ମୁଖ୍ୟ ଦାଦା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ସେ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାୟକ ଗାୟିକା ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଟିକେ ମନୋନିବେଶ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ନିବେଶ କଲେ ଆମର କଣ ଆଜ୍ଞା ଲାଭ ମିଳିବ? କଣ ଲାଭ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା
भंज बाबू रे प्रथम तो प्रारंभिक संगीत आज्ञा सरी जाई तापरे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण आज्ञा 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 ये मंगलाचरण टी पाठ करिवार उद्देश्य कोन आपण मान को जणा कारण आईमा आज मामुगर आगरे आईमा कहानी कहवा जहा आपण मानक भली बरेण्य कलाकार पाखरे ये आज मु जे कथा कहबी जे काहे के मंगलाचरण पाठ कली या कहले आज्ञा भूल होई जी आज्ञा मंगलाचरण आपण मानक उद्देश्य रे ए गां उद्देश्य रे मो भाई भौणी को उद्देश्य रे ये ग्रामर समस्त आदिवासी को उद्देश्य मंगलाचरण टी रे घटना होई छी आज्ञा कोन से घटना ये मंगलाचरण टी पाठ करिवारे जदी आपण को धैर्य हरि जाय सेतु पाला ठप कर देबी विषय धरबी नाही भक्त आज्ञा छुटी जाई छी तो गला रे पुओ बैकुंठपुर को गला आज्ञा बैकुंठपुर रे भगवान को जाई पदे कहूची भक्त कला हे जगत कर्ता विश्व कर्ता गोलक बिहारी विष्णु आज्ञा आपण को बैकुंठपुर को मु छुटी आसी छी आपण को गोटे प्रश्न मु पचारिबी प्रश्न कौन प्रश्न कोन आज्ञा ये जुगे जुगे अवतार अबनी भार संहार जुगे जुगे हे जुगे जुगे अवतार अबनी जुगे अवतार आरतना सन दिन बंद हे आरतना सन हे तब भय चरण रेणुमा हे तब भय चरण रेणुमा तब भय चरण रेणुमा भय चरण त्राही कर सिंधु हे त्राही कर हे जुगे जुगे अवतार बनी आरतना सन दिन प्रभु आरतना सन भक्त कहला प्रभु जुग कु जुग एही मते परमानंद ए जगत परमानंद ए जगत परमानंद भक्त कहला प्रभु आपण जुग कु जुग अवतार ग्रहण करन केवल दुष्ट मानक मारिबा पई संत मानक पालन करिबा पई आज्ञा आदि अंत आपणकर विधाता के ब्रह्मा पाई ना बेस बेस देव देव महादेव आपणकर आदि अंत पाई ना ना नारद आपणक नाम रे तांको वीणा को वादन करू छ आज्ञा अच्छा प्रभु कहंतु आज्ञा समस्तक दुख आपण सुनु छ मु आपणकर केउ अपराध करी छी सेही कथा आपण काहे की मोडा को सुनु ना मु तो आपण को आज के 10 वर्ष हला डाकुची गाधेई गले झाड़ा गले सब बेले डाकुची प्रभु मु होची आपणकर जने काढुआ भक्त हेले समिस्ति को दुख सुनुछथि मो दुख सुनुनांती अच्छा भंज बाबू कोन तुमे ठाकुर को डाकू छ सब समय रे आज्ञा ठाकुर तुम दुख सुनना सब बेले सुनुनांती मो दुख काहे सुनुनांती अच्छा भंज बाबू तुमर पुनी दुख कर किरे समिति कर भर्ता हला मो स्त्री रो विधवा भर्ता हो नहीं अरे मूर्ख समस्तंकर भत्ता होची मां माने ये जो हम भंज बाबूंकर तांको स्त्री रो विधवा भत्ता हेउ ना एटा काहे के हो नहीं प्रभु सुनुनांती काहे के हेउ ना मु कहि देबी काहे के हेउ ना आज्ञा अरे हे तुमे जते बड़े मरिबो तुम स्त्री रो विधवा भत्ता तमे मरनो अरे तुम्हें तो कहले मो स्त्री रो विधवा भत्ता हेउ ना विधवा भत्ता न हेबार कारण तुम्हें मले जाई तांकर विधवा भत्ता आज्ञा ठीक लक्ष्य देबे मोर विद्वान मंडली भक्त कहला प्रभु आपण को गोटे प्रश्न मु पचारू छी मो दुख आपण काहे की सुनना भगवान कहले रे भक्त आज्ञा ये जगत रे मु काहा दुख सुनी नाही तुम दुख केमिति सुनिबी यही समय भक्त आज्ञा भगवान को प्रमाण देउ छी कोन सारे प्रमाण कहला प्रभु बंधु व्याधस्य तरणं व्याध जो जारा सबरो ताक तार दुख आपण मोचन
କରିଥିଲେ ତାକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ରେ ଭକ୍ତ ମୋର କାହିଁ ମନେ ପଡୁନାହିଁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ଜାରାସବରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲି ଭକ୍ତ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଏ ଶିଆରି ଲତାରେ ହରିଏ ये खेलुतिला दोली जारा बिंदिला उदार कोलबनो ओ दार ला 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 ओ दार ला 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 भक्त कहला प्रभु जेते बेले द्वापर जुगर लीला आपनकर अवसान होई गेला सेते बेले निज हातरे निज जदुवंश को आपण ध्वंस करि देले जदुवंश को कोकुआ भय देखाई आपण तांकु ध्वंस करी सियाड़ी लतारे बसी दोली खेलुथिले जारा सबर आपण को पाद दुईटी को मृग कर्ण भाबी सरविद्ध करिथिला प्रभु सेते बेले जारा को आपण करिथिले